ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीकृष्णहृदयं गीता संसारमलनाशिनीं ज्ञानं भक्तिं मुक्तिदात्रीं गीतादेवीं नमोस्तुते। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पथे गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भगवद्गीतासु द्वितीय अध्याय सांख्ययोगो। श्रीभगवानुवाच। श्लोक नंबर 36। अवाच्यो बादांश्च बहुं बोधिष्यन्ति तवाहिताः निनन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं न किम्। এখানে শ্রী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন, তোমার শত্রুরা তোমার সামর্থ্যের নিন্দা করে বহু অকথ্য কথা বলবে, তার চেয়ে অধিকতর দুঃখদায়ক তোমার পক্ষে আর কি হতে পারে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। পরম পিতা পরমেশ্বর শ্রী ভগবান শ্রীচরণের শতকোটি প্রণাম জানাই। পরম পিতা পরমেশ্বরের আশীর্বাদে আপনারা সবাই খুব ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। হরি বল।